आसतु आम सीधासख वाक्य आड़क जा आईब 14 तार 1 पद। स्त्री जात मनुष्य अल्पायु अदुखरे परिपूर्ण। आउ थरे स्त्री जात मनुष्य अल्पायु स्त्री जात मनुष्य अल्प आयु। मोर प्रिय प्रभु लोक माने वाक्य कहे स्त्री जात मनुष्य अल्प आयु। अल्प आयु माने बयस सीमा कम। आगे मैंने पछुआट कहते बयस सीमा कम, जीवन सीमा बंचार सीमा कम। स्त्री जात प्रत्येक मनुष्य किंतु आज मनुष्य जो मनुष्य जाए चंद्र पृथ्वी बास कलानी, जो मनुष्य ग्रह उपर जाए निजर ग्रह प्रस्तुत करुछि से मनुष्य केबे मरिबा पाई चिंता करे ना। से मनुष्यर चिंता नाए जे से केबे ए जगत छाड़ी करे जीवो, ए विश्व से छाड़ी करे जीवो। से ए विश्व छाड़ी आउ गोटे ग्रह रे जीवा पे चिंता कलानी। जेतेबेले से पृथ्वी छाड़िबो से भाबुचे पृथ्वी सिना मु चली जीवी किंतु पृथ्वी रे आउरी गोटे ग्रह को चली जीवी। एई प्रकार मनुष्यर चिंताधारा को विपरीत भाव रे बाइबल कहे स्त्री जात मनुष्य अल्प आयु। मोर प्रिय प्रभु लोक माने मु आपण मान आज कहबा पाई चाहे एटारे बसिथे हमर प्रत्येक मां बापा भाई भौणी मान को मु आंतरिकतार सहित कहया पाई चाहे, मु निजर लोक भाबरे कहबा पाई चाहे स्त्री जात प्रत्येक मनुष्य तार आयु अछि अल्प। एई अल्प आयु मध्यरे आपण हम कोन करबा आज एटारे बस बस चिंता करबा पाई मु निवेदन करे। पवित्र आत्मा आपण मान को सहाय्य करंतु। वैशिष्ट लोक माने जो माने गृहर मुरबी, जो माने परिवार मुरबी, आपण मान को जीवन रे अनेक स्वप्न थिबो। मां बाबा मान को अनेक पुओ मान को पाई स्वप्न थिबो। आपण आपनकर जीवन रो स्वप्न को साकार कर समय अंतु नाय। यूपीएससी प्रिपेयर होतला गोटे जुवा को पचार गला जेते से तुम यूपीएससी प्रिपेयर हो छो केते समय आपन को लागु छी से कहतले समय बहुत कम, दिन को जेते घंटा पड़ले मध्य मते समय कम लागु छी। जगतर विषय को प्राप्त करिबा पाए लोक माने समय को मापुछथि। मोर प्रिय प्रभु लोक माने किंतु आज हमें हमर आत्मिक जीवन पाए केते समय दउछु और समय एई प्रकार गोटे विषय समस्त को समान दिया जाय छी। और बाइबल कहे अल्प आयु आई ए अल्प समय मध्य रे कोन करबा हमर आत्मिक जीवन पाए मोर जीवन पाई मो कोन करबी मो केबे चिंता करि छी कि मोर प्रिय माँ बापा भाई भौणी मोर प्रभु लोक माने शुणिले जीवन बदलिब ना। आम अनेक शुणी आमको करबा पाई पड़िबो, आमको किछि करबा पाई पड़िबो। आमे शुणी 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 आज अनेक दिन विश्वास करे आमे आपन को परिचय दउछु। हमर परिचय मंडली रे अनेक वर्षर विश्वास रो परिचय अछि किंतु आज मु आपन मान को कहिबी हमें कौन करबा ए अल्प समय मध्य रे मोर जीवन रे अल्प आयु मध्य रे मु आत्मिक जीवन पाई कौन करबी। खाली एमिति बंचुथिबी ना कौन किछि करबी कारण मु ए जगत रे रहिबा पाई तैयारी करा जाय ना। एठारे बसिथिबा आमे समस्ते ए जगत हमर शेष नुहे। आमे गोटे जगह को जीवा पाई पड़िबो, आमे गोटे स्थान पाई प्रस्तुत हेउछु ए जगह रे। आ ए प्रस्तुतिकरण की प्रकार करबा पाई पड़िबो से जगह को जीवा पाई हेले मु आपन मान को कहिबी आर जीवी। मोर ए समय मध्य रे मु आपन मान कहिबी
କେତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବି କାରଣ এই সমস্যা ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମକୁ ବାଇବେଲ କହେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ମାନେ କହନ୍ତି ଉପଦେଶକ 3 ତାର 1 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ଉପଦେଶକ 3 ତାର 1 ସବୁ ବିଷୟର କାଳ ଅଛି ସବୁ ବିଷୟର କାଳ ଅଛି ଓ ଆକାଶ ତଳେ ସବୁ ମନୋରଥର ସମୟ ଅଛି। ସବୁ ମନୋରଥର ସମୟ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ ଅଳ୍ପ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସମୟ ଅଛି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ପାଇଁ ସମୟ ନଥିଲା। हिंदी में लिखा जाए हर एक बात का एक अवसर है। हर एक बात का एक अवसर है। गोटे सुযোগ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର କିନ୍ତୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର সেই ସୁযোଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ମୋ ହାତରେ ଅଛି। এই সময়କୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଛୁ এটা ଆପଣଙ୍କର ମୋ ହାତରେ ଅଛି। ଆମ ଜୀବନରେ ମିଳିଥିବା ସମୟକୁ ଆମେ କେମିତି ଅତିବାହିତ କରିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଉ এই সময়କୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ବାଣ୍ଟି କରି ରଖିଛୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ରଖିଛୁ এটা ଆଜି ବସୁ ବସୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। समस्त विषय काल अच्छी समस्त विषय हर एक बात का एक अवसर है और समस्त विषय तले लिखा जाए प्रत्येक काम आकाश तले प्रत्येक काम गोटे समय अच्छी मनोरथ हर एक काम का प्रत्येक कार्य समय अच्छे मोर प्रिय प्रभु लोक मान এই অল্প আয়ু মধ্যে সমস্ত বিষয় যেতবে সময় আছে তেবে আমি কোন করিবা মু আপন মান গোটে গোটে বিষয় কহি ধ্যান সহিত শুনিবে অল্প সময় 3 দিনের মিটিং নাই আজি গোটে দিনের মিটিং অল্প সময় পরে আও আপন মু এই জায়গায় রহিব না তেণু করি আপন মানে দয়া পূর্বক बाइबल अच्छी बाइबल खोलतु जो मैंने लिखुंट लिखतु जे आम केमी बचा हेब एवरी 3:13 ରୁ 15 पद किंतु काले पापर प्रवंचना द्वारा तुम मानक मध्य कहीं कठिन मना हुए एथिमते आजि सुजोग थाउ प्रतिदिन परस्पर को उत्साह दियो प्रत्येक दिन परस्पर को उत्साह दियो कारण आरंभ रे आम मानकर जो विश्वास थिला ताहा जदि शेष पर्यंत दृढ़ रूपे धरि रखो ताहा जदि शेष पर्यंत दृढ़ रूपे धरि रखो ताहाले कृष्णकर सहभागी होई रहिबो उक्त अछि आजि जदि तुमे माने ताहांको बाणी सुनो आजि जदि ताहांकर बाणी सुनो जेपरि विरक्ति जन्माइबा स्थान रे घटिथिला सेपरि आपना आपना हृदय कठिन न करो हृदय को कठिन न करो मो आपण मान को गोटे गोटे विषय कहय पय चाहे 13 पद पुणी थरे आमे पाठ करिबा किंतु काले पापर प्रवंचना द्वारा तुम मानक मध्य कहीं कठिन मना हुए पापर प्रवंचना पापरे जदि आमे बंचिबा पाप हमके एमिति ठोकी ठोकी नेबो आम मानकर शेष गोटे खराब स्थिति मध्य जाय ठिया हिजिबो मु आपण माने कहबा पय चाहे आज रात्रि संध्या रे आमे समय थाउ हमरो हृदय को आमे कठिन करबा ना पापर प्रवंचना पाप हमको ठके मोर प्रिय मंडली तेणु आमे पाप सहित बंचिबा ना हमर अल्प समय को
ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚି ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ପାପ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଆମର ଶେଷ ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଯୁଗର, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର, ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଯାତ୍ରା ପଥର এইটা ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦିଏ। ପାପର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ କଠୋର କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ, ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ। ପରସ୍ପର ଉତ୍ସାହ ଦିଅ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ନାହିଁ, ଆଉ କି ପ୍ରକାର ପରସ୍ପର ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବୁ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବି, ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ ଯାଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାପ ଥାଏ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି এই ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଆଉ ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଆମେ ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟର ସମୟ ସୀମା ଅଳ୍ପ, এই ଅଳ୍ପ ସମୟକୁ ପାପ ଆଜି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଆମ ହୃଦୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଠୋର କରିଦେଉଛି। ଆମେ କଠିନ ମନା ହେଇଯାଉଛୁ। ବାକ୍ୟ କହେ ପାପର ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ଆମେ କଠିନ ମନା ହେଇଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି এই ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ମୁଁ ଆଉ ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ମୋ ଜୀବନରେ ପାପ ନଥାଉ। এইটা আমার কহিবা পাই পড়িব, এইটা মতে নিষ্পত্তি নেবা পাই পড়িব। মোর ব্যক্তিগত জীবନରେ মতে নিজে নিষ্পত্তি নেবা পাই পড়িব যে মু পাপরে আর বঞ্চিবি নাই। পাপ পাই আজ আমি কেতে দুঃখিত মোর প্রিয় প্রভু লোকମାନେ। পাপ পাই কেবে আমি কান্দিছু? আমাকে চিন্তা আছে রোগর চিন্তা, আমাকে চিন্তা আছে এই জাগতিক সমস্যার চিন্তা। যেତେବେଳେ ଆମେ ପରସ୍ପର ମିଶୁଛୁ, ଆମେ ପାପ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନା, ଆମେ ଶାରୀରିକ ରୋଗର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ରୋଗ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ। ରୋଗର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆତ୍ମାର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ? आत्मा ପାଇଁ କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ ପାପରେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ପାପ ସହିତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ପାପ ମୋ ଜୀବନରେ ଥାଉ, ଆଉ এই ପ୍ରକାର ଜୀବନ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ଯଦି এই ପ୍ରକାର ଆମେ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ଯିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ଗତି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେଟା ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ପଢ ବାବୁ, কিন্তু ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। কিন্তু কালে পাপর প্রবঞ্চনা দ্বারা তুমମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କଠିନ ମନ ହୁଏ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କଠିନ ମନା ହୁଏ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ, ଆଜି ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରତିଦିନ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ। ପ୍ରତିଦିନ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ। କେବଳ ସଭା ସମିତିରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂରେ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଜର ଗାଁରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉତ୍ସାହିତ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନିଜର ଉତ୍ସାହକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତା ତଳେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଆରମ୍ଭରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଆରମ୍ଭରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ତାହା ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖୁ, ତାହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଶେଷ କେବେ ଆଜ୍ଞା? সেই শেষ কেবে? সেই শেষ নিজ শরীরে শ্বাস পাইଥିବା, সেইটা কুହାଯାଏ। নিজ জীবନରେ যেତେବେଳେ পর্যন্ত শ্বাস পাইଅଛି, সেইটাକୁ ଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଧରି ରଖିବା ନାହିଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ରହିବ। ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର
ସହଭାଗୀ ହୋଇ ରହିବୁ। ଉକ୍ତ ଅଛି ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଉକ୍ତ ଅଛି ଉକ୍ତ ଅଛି ହଁ। ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ସେତେ ଲୋକ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଛୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅ, ବଡ ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ମା ବାପା ମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛୁ, ଯେପରି ବିରମ୍ବ ଜନ୍ମାଇବା ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥିଲା ସେପରି ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର। ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟକୁ କଠିନ ନ କର। ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରିବା, କହିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଭୁଲ ଅଛି, ଯାହା ବି ପାପ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କହିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। କାରଣ ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ ନାହିଁ। ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଈଶ୍ୱରକୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେବ ନାହିଁ। ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଭାଇ ଚାଲିଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଜାଗା କୋଉଠି ହେବ? এই প্রকার জীবন কাটিলে আমি মন্ডলে রহিপারিবা। পাপ সহিত আমি মন্ডলে যাই প্রভু ভোগ নেইপারিবা। পাপ সহিত রহি আমি মন্ডলের মেম্বর হয়ে রহিপারিবা, মন্ডলের সদস্য হয়ে রহিপারিবা, কিন্তু পাপ সহিত স্বর্গকু যাইপারিবা নাই। কেতে দিন এমিতি বঞ্চিবা? আমি মন্ডলের সভ্য মানকু ঠকি দউছু, মন্ডলের পালক মানকু ঠকি দউছু, মন্ডলের বড় লোক মানকু ঠকি দউছু, কিন্তু পাপ সহিত ঈশ্বরকু ঠকি পারিবা নাই। কারণ আমার এই জীবন এইটি শেষ নাহি। আজি যদি তাকে রব শুনিছ, আপনা মনকু আপনা হৃদয়কু কঠোর কর নাই। সেদিন সেই বিরক্তি জন্ম এই স্থানকু মনে পকা। এপ্রিল লেখক কৌছন সেইটাকু মনে পকা। উক্ত ଅଛି সেদিন কেমতি হইছিলা, মু সেই জায়গাকু আউ যাবি নাই, সেই ঘটনাকু আউ যাবি নাই। আজি মু কইবা পাই চাহে, প্রথম বিষয় মনে রাখন্তু, পাপ সহিত বঞ্চিবা নাহি। উপদেশ 8:8 লেখা যায়। উপদেশ 8 তার 8 পদ। ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଅଟକାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଅଟକାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଉପରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। କିମ୍ବା ମରଣ ଦିନ ଉପରେ ତାହାର କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। କାହାର କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। କିଏ ଅଛି? କାହାର କ୍ଷମତା ଅଛି? କାହାର କ୍ଷମତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଏଠି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ଏଠି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ବଳ ଦେଖାଉଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଉଛୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ, ପରିବାର ଭିତରେ, ସମାଜ ଭିତରେ, ଆମର ଦେଶ ଭିତରେ, ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ପାୱାର ଦେଖାଉଛୁ, ଆମର ବଳ ଦେଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଉପରେ କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମେ ଧରି କରି ବସିଛୁ, এটা ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ, এটা মোর সমাজ, এটা মোর সাই, এটা মোর গাঁ, এটা মোর জীবন, এটা মুই, এটা মুই, এটা মোর। মই কই রখিয়া পাই চাই না, এই শ্বাসবায়ু চালি যাব, আপন কিছু করি পারিবে না। ଆଉ ଏଇ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯେ ମୁଁ ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ପାପ କରି କରି ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା, ପାପ କରି କରି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସି ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା, ପାପ କରି କରି ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସି ଆମେ ଆରାଧନା କରିପାରିବା, ପାପ କରି କରି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ପାପ କରି ସେଠି ଯାଇ ହେବ ନା। সেই জায়গাକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ এই সংসার ମଧ୍ୟରେ, এই জগତ ମଧ୍ୟରେ, এই জীবন কাଳ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ପାପକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। এই সমস্ত মানব জাতি ପାଇଁ এই নিয়ମ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଧରି ରଖିଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଆଜି ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ପାପ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ପାପ ରଖିକରି ମୋର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବି ନାହିଁ। ପାପ ଥିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆପଣ କବର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଆପଣ ଲାଇସେନ୍ସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ମୋର ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଇଟା
ସେଇଟା ସେଇ ଜାଗା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଜାଗା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଠି କୌଣସି ପାପ ବାସ କରିବ ନା, ସେଇ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପାପ ଲେଶ ରହିବ ନା। ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ ଆମେ ପବିତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଆମେ ପାପ କରି କରି ଜଗତରେ ଆମେ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଆଜି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ଡାଏରୀରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। 2025 ସମାପ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଯେ ମୁଁ ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୋର ଅଣ୍ଟା ବଥା ଥାଉ, ମୋର ପେଟ ବଥା ଥାଉ, ମୋର ଶରୀର ଯେଉଁ ବାଧା କଷ୍ଟ ଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାଖରେ ପାପ ନଥାଉ, ମୋ ଜୀବନରେ ପାପ ନଥାଉ। ଶାରୀରିକ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ପାପ ନଥାଉ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପରିତ୍ରାଣ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପରିତ୍ରାଣ। ପାପ ବିହୀନ ଜୀବନ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆଜି ଆମେ ଲୋକମାନେ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାଟା। ଦୁବନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଅନେକ ନାମରେ ନାମିତ କରି ଆମେ ଆଜି ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛୁ। ପାପକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାପକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଜି। ମୁଁ ବାସ୍ଲିକାର ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ କେଉଁ ପରିବାରରୁ ଆସୁ, କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସୁ, କେଉଁ ସମାଜରୁ ଆସୁ, ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ ପାପକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସମୟ, ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ। ଆଗାମୀ ଦିନ এই প্রকার মঞ্চ করে, এই প্রকার পেন্ডাল করে, এই প্রকার ডেট মারি করে আউরি মিটিং করিবার সময় সুযোগ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି କହିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାପ ଛାଡ଼ିବି, ଏଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଉ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହଭାଗିତାରେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ପାପରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଚାଲିଯିବ, ଆପଣ ଆରାମସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଖୁସିରେ କହିପାରିବେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପାପ ଛାଡ଼ିକରି ମୋତେ ତ ହୋଇ ନା ପାରେ। କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ, ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଚା ପିଉ, ଦିନ ପରେ ସମୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲେ 4ଟା ଚା ପିଇବେ। ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ପାପ ପରେ 2ଟା ପାପ, 3ଟା ପାପ, ପାପ କରିବା ଜୀବନ ଶୈଳୀ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆଜି এই প্রকার সভা সমিতি করুଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ପାଉଛୁ। ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି এই ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପାପକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କୌଣସି କାହାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ପାଖରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଟେଣ୍ଟ ମାରିକରି, କେତେ ମାଇକ ଲଗାଇକରି, କେତେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକ ଡାକିକରି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ବୋଲି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆମକୁ ସମୟ ଦେଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟର ଅଳ୍ପ ଆୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୟ ଯେ ଆମେ ଆମର ପାପକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବେଶୀ ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯିବୁ କି ନାହିଁ। କାରଣ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଅଟକାଇ ରଖିବାର କାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବୋଲି ତ ସରଳ ଲାଗୁଛି। କାର ଦମ ନାହିଁ। আমার ভাষা যদি কইব কার দম নাই, কার দম আছে হাতটা এর কই দেলা মোর দম আছে বলি, হ্যাঁ কার দম নাই। বাইবেল কই দেলা কার দম নাই, মানে কার দম নাই। শ্বাস বায়ু অটকাই রাখিবা। এবে যাও যাও কইবে এবে বুড়ারে
আগে এপি মিটিং আনে বসে লেফট দেশে লাস্ট ফুটা আছে যে হ্যাঁ হাত চক করে মরে যাব শাশু ভাই চালিছি আজ আমি গর্ব করছো দম্ভ করছো আমি মোর বড় আছে মোর বয়স আছে ଏବେ ମୁଇଁ 18 ବର୍ଷର ଯୁବା ଅଛି ମୁଇଁ କେମିତି ମରିଯିବି ଏବେ ମୁଇଁ 22 ବର୍ଷର ଯୁବା ଅଛି କେମିତି ମରିଯିବି ନାହିଁ ଶ୍ୱାସ ପାଇବ କେହି ଅଟକାଇ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ କରି କୁହାଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପଥରେ ପକାଇ କରି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଖଣ୍ଡା କାଟି ଧରି ବୋଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକ ମାରିବା ପାଇଁ ঘরে ঘরে যাই পাস্টারଙ୍କୁ মার ଦଉଛି ତଥାପି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଯେ ଆମ ଲୋକମାନେ ପାପକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ମୋର ପରିବାର କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋର ସାହିର କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀର କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଇଁ ପାଳନରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା 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 ମୋର ପରିବାର ସବୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ ମୋର ଗାଁ ସବୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାପ ସହିତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ଆମେନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ ଯିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଆୟୁ କିନ୍ତୁ এই অল্প সময় সীমা ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି କହନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତେ ଯେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି ଯେ ଆଉ ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ ଯିବା ଏଭ୍ରି ବାର एवरी 12 14 ଏବଂ 15 ପଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ପୁଣି जो पवित्रता बिनु केही प्रभुको दर्शन पाइबो नाही ସେଥିର ଅନୁସରଣ କର କାଳେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୁଏ ଅବା କୌଣସି ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ଉଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରେ ଆଉ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କଳୁଷିତ ହୁଅନ୍ତି ବାକ୍ୟ କୁହେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ନଚେତ୍ ତିକ୍ତତାର ଗୋଟିଏ ଏଠି ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଏ ତିକ୍ତତାର ଗୋଟିଏ ମୂଳ ତିକ୍ତତା ମାନେ ତିକ୍ତତା ଗୋଟେ ପିତା ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଡ଼ୱାହାଟ ତିକ୍ତତା ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ରହିବା ନାହିଁ ତିକ୍ତତା ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ଗୋଟେ କଡ଼ୱାହାଟର ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ପିତାର ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ପରସ୍ପର ମୁଁ କେମିତି ବୁଝାଇବି ଆପଣ ତିକ୍ତତା ମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ମିଳନ ନାହିଁ ଅମିଳନତା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ନାହିଁ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଲୋକକୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ ନାହିଁ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ନାହିଁ ଗୋଟେ ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ନେଇ ଲୋକ ଆଗରେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତିକ୍ତତାର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆଜିର ଯୁଗରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଠିକ ନାହିଁ ଆଜିର ଯୁଗରେ ପାଳକ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ ନାହିଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଲିଡର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ନାହିଁ ଗୋଟେ ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ରହିଯାଇଛି ଗୋଟେ କଡ଼ୱାହାଟ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି এই মন্ডলী সেই মন্ডলী ঘৃণা করছে এই ভাই সেই ভাইকে ঘৃণা করছে স্বামী স্ত্রীকে ঘৃণা করছে স্ত্রী স্বামীকে ঘৃণা করছে ভাই ভাইকে ঘৃণা করছে আমার সম্পর্করে তিক্ততা আজ বড়ি উঠুছে আর বাইবেল কহে এই তিক্ততার যদি মূল অঙ্কুরিত ହେବ বিনাশ এই মূল অঙ্কুরিত ହେବା ଆଗରୁ এই গাজা উঠবা ଆଗରୁ ଆମେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା
ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଡ଼ବାହଟ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଯେତେ ଘୃଣା କରୁ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତି ମୋର ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ନଥାଉ। କେହି ମୋତେ କଣ ଭାବୁଛି ମୋର ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ବିଷୟରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। এই তিক্ততার সম্পর্ক স্বর্গକୁ ଯିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଖୋଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ମାଥ୍ୟୁ 5:23। ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଏଟା ଯଦି ପଢିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 5:23। অতএব অতএব যদি বেদী নিকটরে তুমি নিজের নৈবেদ্য আনুথিবা সময় বেদী নিকটরে ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ ଭାଇର କୌଣସି କଥା ଅଛି ବୋଲି ତୁମର ଭାଇର କୌଣସି କଥା ଅଛି ବୋଲି ସେଠାରେ ତୁମର ମନେ ପଡେ, ସେଠାରେ ତୁମର ମନେ ପଡେ, ତାହେଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବେଦୀର ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟ ଥୋଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଅ। ତୁମର ବଳିଦାନ, ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟ, ତୁମର ଭେଟି ଥୋଇ ଦେଇ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଥୋଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଅ। ଆଗେ ନିଜ ତୁମର ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ନାହିଁ, ତୁମର ପରିବାର ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ନାହିଁ, ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଳକ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ ନାହିଁ ସମ୍ପର୍କ। ଆଜି ଆସି ୱାର୍ସିପ କରୁଛ, ଆଜି ଆସି ଆରାଧନା କରୁଛ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଗେ ଯା, ତୋର ଭାଇ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ କର, ତାପରେ ତୋର ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣେ। ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ନେଇ ଆମେ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିବୁ এই ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ। ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଭାଇ, ମାରନାଥା ଭାଇ, শালোম ভাই, জুয়ার ভাই, নমস্কার ভাই, কায় ভাই ভিতরে তিক্ততা আছে, ভিতরে কড়বাহাট, ঘৃণা, ভিতরে আমার পরস্পর ঘৃণা করছো, প্রেম নয়, খালি উপরি মনে আমি দেখাই হচ্ছু, রোল করছো, অ্যাক্টিং করছো। কেতে দিন আগে এটা বাইবেল কହୁଛି তোর ভাই সହିତ যদি সম্পর্ক ঠিক নাই, বেদী সম্মুখে নৈবেদ্য আনিবা সমୟରେ বেদী আগে কোন কর, রখি দেই পড় বাবু, ভাই সঙ্গে মিলিত হুও। তাহলে সেই স্থাନରେ বেদী সম্মুখରେ ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟ ଥୋଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଅ। তোমরা নৈবেদ্য থই দেই চালি যাও। আগে নিজ ভাই সঙ্গে মিলিত হুও, আগে নিজর ভাই সହିତ মিলিত হুও। মিলিত হুও। হালেলুয়া 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 হালেলুয়া। এইটা আমার পরমেশ্বরଙ୍କ ইচ্ছা আজ্ঞা। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି ରୁହ, ସମସ୍ତେ ମିଳନ ହେଇକି ରୁହ, ସବୁ ଭିତରେ ମିଳନ ରହୁ। ଆମର ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗା ଠିକ ନାହିଁ। বেড়া কাজে লাগা লাগে, জায়গা কাজে লাগা লাগে, ধন কাজে লাগা লাগে, সাংসারিক বিষয়ে অনেক তিক্ততার মনোভাব নিয়ে আমি বঞ্চিছু। বাইবেল পরমেশ্বর কহନ୍ତି তোর এই আরাধনা, তোর এই উপাসনা, তোর এই নৈবেদ্য রখি দিয়ে আগে যা, তোর ভাই সহিত মিশি করিয়া। আজ নভেম্বর 22 এই সন্ধ্যা সময় মু আপনার কহিবা পাই চাহে, তিক্ততার মনোভাব নেই আমি মন্ডলী সদস্য হয়ে রহিপারিবা। তিক্ততার মনোভাব রকি রকি মধ্যে আমি প্রভু ভোজ নেই পারুথিবা। তিক্ততার মনোভাব নেই আমি মন্ডলী পরিচালক হয়ে রহিপারিবা, মন্ডলী পরিচালনা কমিটির সদস্য হয়ে রহিপারিবা। কিন্তু তিক্ততার মনোভাব নেই আমি সেই জীবিত পরমেশ্বরଙ୍କର সম্মুখରେ আসিপারিবা না। বাক্য কহে আগে যাই তোর ভাই সহিত মিলন হে, তারপরে তোর নৈবেদ্য নেই করে আসি। তবে আমি কেমতি সেমতি রই বঞ্চিবা। আমি আজ কহিবা পাই চাহে আমি তিক্ততার মনোভাব নেই বঞ্চিবা না। আজ অনেক প্রকার আমମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ সমস্যা, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟ କହିବି ନାହିଁ। আজ আমি আমার সমাজ, আমার খ্রিস্টীয় সমাজ, আমি খ্রিস্টীয় পরিবার, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଦଳଭେଦ ମତଭେଦ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ,
আমি পরস্পরকে ঘৃণা করছি, তেবে কেমিতি আমি স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী হইপারিব? আমি এই সব প্রচেষ্টা আজ্ঞা এই সংসার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হই, এই সংসার মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিবা পাই, এই জগত মধ্যে আপনাকে ସବୁদিন রখিবা পাই আমি চেষ্টা করুন। আমার গোটিয়ে প্রচেষ্টা যে আমি স্বর্গକୁ কেমতে যাব, স্বর্গକୁ ଯିବାର সমস্ত যোগ্যতা কেমিতি আমি জানি পারিব, তার কোয়ালিটি কোন কোন সেই বিষয়ে আমি চিন্তা করছি। আজ এই বসিଥିବା সমୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପାପ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ। କିଏ ମୋର ପାଇଁ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିଏ ମୋର ପାଇଁ କେତେ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିଏ ମୋର କେତେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ମା ବାପା ମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାର ସହିତ ସବୁବେଳେ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଭାଇ ନିଜର ଭଉଣୀ ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5:8 শুদ্ধচিত লোকে ধন্য, শুদ্ধচিত লোক ধন্য। হালেলুয়া হালেলুয়া। শুদ্ধচিত মানে মুয়ে রাম রাম পেটে পাপ। শুদ্ধচিত বলে ভিতরে সফা দিব, ভিতরে সফা, শুদ্ধচিত পিওর হার্ট, যার হৃদয় সফা আছে, কেবে কার প্রতি কড়বা মনোভাব নাই, সে আপনার যেতে ক্ষতি করে দেব আজ্ঞা, আপনার ভিতরে কেবে তার পাই ঘৃণা জন্ম হেব নাই, আপনার যেতে ক্ষতি হয়ে যাও কেবে আপনার চাইবে নাই তার ক্ষতি, আপনার ক্ষতি সইবে কিন্তু তার ক্ষতি কেবে চাইবে নাই। আপনার হাত পিওর, আমি কইছি না দোছো আজ্ঞা তোমার হাত কেতে সফা, কেতে পিওর হাত আজ্ঞা নাকি, হ্যাঁ বডিনা মুসা গাড়ি বঠালি ভাত দেলে বাহ তোমার হৃদয় কেতে ভাল ভৌণী, খাইকে গলা উপরে খাইলা রে গলা, হ্যাঁ লোককে না চিনে রাতে উঠে আসছে নাকি, রাতে বাতটা এসে সময়কে না জানে, হুড়ি হুড়ি মধ্যে আমি সম্পর্ক দেখাইবা পাই চাহুଛୁ, হুড়ি হুড়ি মধ্যে আমি দেখাইবা পাই চাহু যে মোর মুই তোতে কেতে ভাল পাউछु। এটা ହେଇପାରେ ସେ ଭାଇকে ସେ ଭଉଣୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସକାଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ শুদ্ধ চিত লোক ধন্য, কারণ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ସେମାନେ ঈশ্বরকে দর্শন পাই, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମନ ଭିତରେ କପଟ, ମନ ଭିତରେ ଘୃଣା ମନୋଭାବ, ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି, ଅନ୍ୟର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରି କରି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ପିଓର ଥିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କର ମନ ସଫା ଥିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ମନ ସଫା ଥିବାର ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ এইটা ଯେତେବେଳେ କହେ ମତେ ଲାଜରକୁ ମନେ ପଡିଯାଏ। ଲାଜରଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ବାଇବେଲରେ ତାର ନାଁ ନାହିଁ, ଗାଁ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକ ମାନେ ତାର କିଛି ଆଉ ଘଟଣା ସେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆଗ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାର ଖାଇଥିଲା, ତାର ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ତାର ସେମିତି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଶେଷ ପରିଣାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଅଇଁଠା ଖାଉଥିଲା ନାଇଁ କି, ତାର ଶରୀର ଯାକ କୁକୁର ମାନେ ଚାଟୁଥିଲେ, ତାର ବାହାରି କିଛି ମାନେ ଦେଖିବାର ଲାୟକ ନାହିଁ, ତାର ବାହାରି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର କିଛି ଲାୟକ ନାହିଁ ନାଇଁ କି, ଗୋଟେ ଘା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ଭିକାରୀ, ଯାର କିଛି এই সাংসারিক যোগ্যতা বা কোয়ালিটি নাই, তার বিষয়ে আলোচনা করিবার কোনটি টপিক আগে নাই, কিন্তু তার শেষ পরিণাম যেତେବେଳେ আমি চিন্তা করছি বড় খুশি লাগে। সে যাই স্বর্গরে ହେଇପାରେ ତାର ଶରୀର ଯାକ ଘା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ସଫା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ
ଆମେ ବସିଥିବା ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆମର ବାହାରେ ସିନା ଘା ନାହିଁ ଭିତରେ ଝିଅ ମାନେ ଘା ଅଛି ଭିତରେ କେମିତି ଅଛି ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆଜି ଏଠାରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ମଣ୍ଡଳର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ହେଇପାରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମିଳନ ନଥିବ ବର୍ଷ ଯାଇ ବର୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ବର୍ଷ ଯାଇ ବର୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନେ ଦୁର୍ଲେ ସଲାମ ବନ୍ଧୁ ଆରେ ଆହୁରି তোর মুন্ডে মানে জয় লাগো আর বরস চাপা আর কাট কাট হ্যাঁ সেমিতি বঞ্চি বঞ্চি আমি স্বর্গକୁ ଯିବା ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ସେମିତି ଜୀବନ କାଟି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ବାଦ ନାହିଁ ଏଠି ନ ରହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ରହିପାରିବ ସବୁ ଗ୍ରହରେ ଯାଇ ଘର ବାନ୍ଧିକରି ରୁହ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ସେଠି ଗଲେ ଶନି ଗ୍ରହ সিটি যাই যাব না আজ্ঞা সব গ্রহরে বলি বলি জায়গা ঘেনিকে ঘর বাঁধি পারব এই গ্রহ নলে হাই গ্রহ নলে হাই গ্রহ সব গ্রহরে যাই বলি করে জায়গা ঘেনিকে ঘর বাঁধি পারব কিন্তু পাপ সহিত বঞ্চি বঞ্চি স্বর্গকু যাই হব না নিজের ভাই বোনকে ঘৃণা করি স্বর্গকু যাই হব না এটা আমার বাইবেল কହୁଛି বই কহু নাই মোর বাইবেল কହୁଛି শুদ্ধ চিত্ত লোকে ধন্য কারণ সেমানে ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ତେବେ ଆଜି ବସିଥିବା ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତିକ୍ତତା ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ଦୁଇଟା ଶ୍ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ତାପରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପୁନର୍ବାର ଆମେ ବଢିବା ଏଣୁକରି এই দুইটা বিষয় বসু বসু আমি চিন্তা করুথিবা যাহা বি কার্যক্রম চালিব কিন্তু মোর প্রিয় প্রভুଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେବା ନାହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ এই ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାଧା ଦଉଛି ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା ମୁଁ କାହାକୁ ଆଜି ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ କାହାକୁ ଘୃଣା କରୁଛି କାହା ସହିତ ମୋର ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ଅଛି ଆଜି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମର ମନକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ आशीर्वाद करेंगे हालेलुया वर्तमान प्रभु को उद्देश्य रे हस्त बढ़ाइबार समय आमंगर जबे पाए कारण आपण माने निजे एटा करिसंती वास्तुली ग्रामवासी ईश्वर वाक्य को जीवा और आमे बसु बसु एठारे आज चिंता करथिलु जे स्त्री जात मनुष्य अल्प आय मनुष्यर आयु होची अल्प ଆଉ এই অল্প সময় সীমা মধ্যে মতে যেতে মোর পাই সময় মিলিছি সেই সময় মধ্যে মো কার পাই চিন্তা করিবি নাহি কিন্তু মো মোর পাই চিন্তা করিবি মতে যেতে সময় সীমা মিলিছি সেই সময় সীমা মোর পাই অল্প বাইবেল কহে কিন্তু বাইবেল এহা মধ্যে কহে সমস্ত বিষয়ের সময় আছে সমস্ত বিষয়ের সুযোগ আছে কেহি মধ্য এই জায়গায় যাই ঈশ্বরଙ୍କ নিকটরে অভিযোগ করি পারিবে না যে প্রভু মতে সময় দিল না প্রভু মতে সুযোগ দিল না সমস্তଙ୍କର পাই সময় আছে সমস্তଙ୍କ পাই সুযোগ আছে যদি বা সময় সীমা অল্প অটে কিন্তু বাইবেল কহে সমস্ত বিষয়ের সময় আছে পাপକୁ ছাড়িবা পাই সময় আছে তিক্ততার মনোভাব থিলে পরস্পরକୁ ক্ষমা দেবার সময় আছে এইটি বসু বসু আমি দুইটা বিষয় চিন্তা কলু যে মু আউ পাপ সহিত বঞ্চিবি নাহি আউ মু তিক্ততার মনোভাব রকি বঞ্চিবি নাহি মোর প্রিয় প্রভু লোক মানে যেতেবেলে যিশু যে মানব জাতির উদ্ধার করতা যে আত্মরে বাক্য ଥିଲେ যে বাক্য ঈশ্বরଙ୍କର সঙ্গରେ ଥିଲେ से बाक्य देहबंध है मनुष्य मान मध्य बास कले जे 100% ईश्वर अटंती 100% मनुष्य अटंती से मध्य जेतेबेले इह जगत को त्याग करूछंती निजर प्राण वायु त्याग
ସମୟ ଆସୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ସେଟା ଠିକ ହେବ ନା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ କେବେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆଶା କରୁଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ, କ୍ରୁଶ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଯାହା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଯେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପିତା ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ମୋର ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ଥିବ, ଏମାନେ ମୋତେ ମାରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ଥିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ କି? शुद्धचित लोक धन्य, कारण से माने दर्शन करिवे। तेबे आज आमे निज जीवन प्रति केते जागृत हेबार समय, छोट हेउ बड़ हेउ प्रत्येक लोक आमे तिक्ततार मनोभाव ने बंचिबा नाही, पारु पर्यंत आमे क्षमा देवा। जे मध्य जेते मोर क्षति करिछि आज पर्यंत এই সময় পর্যন্ত এই মুহূর্ত পর্যন্ত মোর যেতে যাহা ক্ষতি করেছি মো ক্ষমা দেওয়া ପାଇଁ চেষ্টা করিব, কহিবা মো ক্ষমা দেওয়া ପାଇଁ চেষ্টা করিবি। যদি বা হেব নাই তথাপি মো ক্ষমা দেওয়া ପାଇଁ পড়িব, কারণ মোর লক্ষ্য হচ্ছে স্বর্গକୁ ଯିବା। স্বর্গକୁ ଆମେ त्याग करिबा नहीं। मनुष्यर सबुठारु खराब परिणाम होछि स्वर्ग को छाड़ी देवाटा। मनुष्य पाए गोटे जगह निरूपित सेटा होछि स्वर्ग, आ जदि मनुष्य स्वर्ग को जिया पाए निजको प्रस्तुत करिबो ना, तार पाए आउरी गोटे जगह अछि, किंतु से विषय पे आलोचना करिबो ना। मु आर मोर परिवार, मोर मंडली, मोर समाज आज आम समस्ते स्वर्ग को जीवा पाए प्रस्तुत हेबा। ए अल्प समय आम मान को नियन मो मोर परिवार, मो मोर सेवा कार्य, मोर चाकरी, मोर व्यापार, मोर चाष, मोर समस्त विषय को चिंता करू मोर आत्मा को, मोर आत्मिक जीवन को सुधारिबे पाई अल्प समय अछि। ए अल्प समय मध्य रे मो केमिति एंती मन इच्छा बंची पारिबी। आमे जानि ना कोरोना रे हम माने जानि पारिलु जे मनुष्य जीवन रो मूल्य केमति। कोरोना समय आमे जानि पारिलु मृत्यु कोन, जड़ देखले मृत्यु रो भय, चारिआडे मृत्यु रो चर्चा, टीवी खोलो, रेडियो खोलो, मोबाइल खोलो, चारिआडे मृत्यु रो चर्चा। सेही समय रे हमको एमिति भय लागिला मुई मरि जेबि कि, और के मरि जेबो कि, कोन हे जेबो कि। आज धीरे 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 नॉर्मल सेते बेले सब मंडली भर्ती सकाळ 5टा बेले राति 5टा रे अंधार थिले मध्य जेते बेले चाहिले सेते बेले उपासना चालू थिला, समस्त कर भय थिला। किंतु आज मोर आत्मिक अवस्था कोन, मो केते जीवन अतिबाहित करूछि। पुनर्बार आज हमको समीक्षा करबार समय, हम चिंता करबा आज मोर समय शेष, सबुदिन एई प्रकार मनोभाव नै बंचिबा। भाषा तो आउ गोटे विषय आगे जीवा, मो केमिति बंचिबी। तृतीय विषय, हम जीवन रे आमे धन को आधार करी बंचिबा नाही। तृतीय विषय, मो मोर धन को आधार करी बंचिबी ना, धन को बेस करी आमे बंचिबा ना। धन ही मोर सब किछि, मो जदि बंचिबी धन कमाइबा पे आगे बंचिबी। धन दिले सब लोक माने के गुणे कहि देला के
ଧନ ଦେଲେ ବନର ବାହାକାରୀ ସେ ବୋଲି କରି ଆମେ ଜାଣିନାం କିଏ କହିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ କିଏ ଗୋଟେ କହିକି ପଳେଇଲା ଧନ ଦେଲେ ସବୁ ହେବ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଧନୀ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଅଧିକାର କରିଦେଲା କଲେଜ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗ୍ରୀକ ବୀର କିଏ ହଁ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ନାকি তার জীবন বিষয়ে জানিতে অল্প কম বয়সে যুবা সময়ে প্রায় অধিকাংশ দেশকে সে অধিকার করে দেলা আর অল্প বয়স মধ্যে তাকে রোগ হয়ে গলা মৃত্যুর বিছানায় পড়ি গলা তার পাখে লোক বড় ধন বড় সব আছে গোটে শাসক ଅଧିକାଂଶ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରିଛି ତାର ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଟପ୍ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବ ଯେତେ ଟଙ୍କା ବୋଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ମେଡିକାଲ ତାର ଘରେ ପଳାଇବ এই ପ୍ରକାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ସରି ଆସୁଛି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ା ଜୀବନ ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି ମୋର ତିନିଟା ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କରି କହିଲା ମୋର ତିନିଟା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ତିନିଟା ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କହିଲେ ଲୋକମାନେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ବଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଦିନ ଗଣୁଛନ୍ତି ସମୟକୁ ଗଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ତିନିଟା ଇଚ୍ଛା କଣ ଯେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଖବର ନିଆଯିବ ମୋର ସବୁକୁ ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ନିଆଯିବ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଡକ୍ଟର ଆଉ ବୈଦ୍ୟ ମାନେ ମୋର କବରକୁ ଟେକି କରି ନେବେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବୈଦ୍ୟ ମାନେ ମୋର କବରକୁ ଟେକି କରି ନେବେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୋର କବର ନିଆଯିବ ମୋର କବର ନେଉଥିବା ସମୟରେ ମୋର ଦୁଇଟା ହାତ ବାହାରେ ରଖିଥିବ ମୋର ଦୁଇଟା ହାତ ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଅଛି ମୋର କବର ଯାଉଥିବ ମୋର ଦୁଇଟା ହାତ ବାହାରେ ଥିବ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିବାର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଯେତେବେଳେ ମୋର କବର ନିଆଯାଉଥିବ ମୋର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବ ମୋର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମୋର ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଟଙ୍କା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ବାନା ସବୁ କଣ କରିବ ବେଞ୍ଚି ବେଞ୍ଚି କରି ନେଇ କରି ଯିବ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ এটা কি প্রকার ইচ্ছা আজ্ঞা এটা কেমতি ইচ্ছা রখিছ তারপর সে বুঝাই করে কইলে দেখন্তু মই অল্প সময় মধ্যে সমস্ত দেশকে অধিকার কলি সব এবে মোর হাতরে কিন্তু মই না কহি রখিবা পাই চাই মোর পরবর্তী লোক মানে জানন্তু মোর পাখে আজ ডক্টর মানে অছন্তি মো সবুঠাରୁ বড় বৈদ্য বড় ডক্টর মানে ডাকি পারিবি কিন্তু লোক মানে জানন্তু যে ডক্টর মানে কোনসি মনুষ্যকে রক্ষা করি পারিবে না কোনসি মনুষ্য কোনসি ডক্টর কোনসি মনুষ্যকে বঞ্চাই পারিব না কোনসি বৈদ্য বঞ্চাই পারিব না সেটিপাই মোর খবরକୁ ডক্টর আর বৈদ্য মানে টাকি করে নিয়ন্তু লোক মানে জানন্তু ଆଉ ହାତ କାହିଁକି ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ଜୀବନ ଥିବା ସମୟରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣ ଧରି କରି ନେଇ କରି ଯାଉ ନାହିଁ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲି ଖାଲି ହାତରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଟଙ୍କାକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କାହିଁକି ବେଚି ଦେବୁ ସେ କହିଲେ ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ମୋର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏ କାହାଣୀ କହିବାର ଏଟା କାହାଣୀ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା
ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆଜି ଟଙ୍କା କମେଇବାର ମାଧ୍ୟମ ସବୁ ଏମିତି ଶିଖାଯାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଗଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱରର ଆଧାର ଦିଆଯାଇ ତାକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱରର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଟଙ୍କାକୁ। ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଧନକୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯୁବପିଢ଼ି, ଯୁବ ସମାଜ, ଧନକୁ ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। এই ধন কিছু কামরে আসব না। বাক্য লেখা যায় প্রথম তিমোথী 6:7 କାରଣ কারণ ଆମେ ମାନେ ଜଗତକୁ କିଛି ଆଣି ନାହୁଁ, ଆମେ ଧନକୁ ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହଉଛୁ ଆମେ ଜଗତରେ କିଛି ନେଇ କରି ଆସିନା, ପୁଣି ପୁଣି ଏଠାରୁ କିଛି ଘେନି ଯାଇ ନ ପାରୁ। ଏଠାରୁ କିଛି ଘେନି ଯାଏ ନ ପାରୁ। କିଏ ନେବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା? କିଏ ଟିକେ କୋଉ କେତେ କଷ୍ଟ କରି କମାଇଲା, ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପେଡି ଆଣି ସଗାଇଲା, କିଏ କହିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛି আর মরিগলা আর পেড়িরে 500 টাকা ব্যান্ডেল গোটে রখি দিও, সবকে হিটাইলে হ্যাঁ গোটে কাଣା কাসু নেকে না দে। আজ্ঞা কিছু নেই করে আসি না, কিছু নেই করে জীবন তো কাহিঁকি ধনকু আধার করে বঞ্চিবু। চলুছু যথেষ্ট আজ্ঞা, আমার ইচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে যথেষ্ট। এইটা কেবল লেনদেন আজ্ঞা, লেনদেন। এবে এই টঙ্কার প্রচলন হেলা। টঙ্কার প্রচলন বিষয়ে পুଅ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କଣ, ଖାଲି ଲେନଦେନ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବନାଇ ଦେଇଛୁ, ଏପର ପିଢ଼ି ଏବେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛୁ। এটা কেবল লেনদেন পায়। মই 10 টাকা দেবি, তুই 10 টাকার সামান দে, তুমি এটা দিবি তুই সেটা দে। আগে মই মান্ডিয়া দিলে তুই ধান দে, তুই এটা দে তুই সেটা দে। এটা খালি অদল বদল এই টঙ্কা আজ্ঞা। কিন্তু আজ আমি আকু জীবনের আধার করে মানি চালিলনি। ধন নতি লেব নাই, ধন মতে দরকার। চাहे চোরি করে আসু, চাहे ভেবিচারি করে আসু, চাहे জবরের অন্যায় লুট করে মধ্যে মধ্যে ধন কমাইবাকে পড়ব। ধনকু আধার করে বঞ্চিବାକୁ ଆମେ ଶିଖିଗଲୁଣି। ଧନ କେମିତି ଆସି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର ଚାଲିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଦ ବେପାର ଚାଲିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଖରାପ ବିଷୟ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ନା ମତେ ଧନ ଦରକାର। ଆମେ ଧନକୁ ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିଖିଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଧନକୁ ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଭଳି କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆମେରିକାନ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଜଣେ ବଡ଼ ଆପଲ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଜାଣିଥିବ ଆପଲର ସିଇଓ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସ। 54 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପ୍ୟାନକ୍ରିଆସ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମରିଗଲେ। ଆପଲ ମୋବାଇଲ ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ମୋବାଇଲ, ଆପଲ ଆଇଫୋନ, ଆପଲ ଆଇଫୋନ, তার সিইও স্টিভ জবস 54 ବର୍ଷ ବୟସରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇକରି ମରିଗଲେ। ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା। ଅନେକ ଦିନ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ ମାନେ ତାଙ୍କର ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ମରୁଛନ୍ତି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଷୟ। ଗୁଗଲରେ ଯାଇକରି ପଢ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପଢ, ଜାଣିବ। ଆମେ ଧନ 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 ବୋଲଛୁ। 54 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରୋଗ ହେଇକରି ମରିଗଲା। ତାର ଧନ କିଛି କାମ କରିଦେଲା ନା। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଧନ କିଛି କାମକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମୋର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋତେ ମେଡିକାଲର କପଡ଼ା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଖାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋର ଖାଇବାଟା ନର୍ସ ମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି। ମୁଁ ଦର୍ପଣ ଦେଖି ପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ଝଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଲେଖିଛି ସେ। କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା, କ୍ଷମ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ଝଡ଼ିଗଲା। ଶରୀରରେ ସେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଡରିଗଲା। ତାର କୌଣସି ଟଙ୍କା ତାର କାମକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। 54 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା। ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଅଜସ୍ର ଟଙ୍କା। ଖାଦ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛି ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଉଥିଲି, ଔଷଧ ଅଧିକ ଖାଉଥିଲି। ଖାଦ୍ୟ ଭାତ ଶାଗ କମ୍ ଖାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ଅଧିକ ଖାଉଥିଲି ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛି। ଆଜ୍ଞା ଜୀବନର ସମୟ ସୀମା ଅଳ୍ପ। କାହିଁକି ଗର୍ବ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଅଭିମାନ କରୁଛୁ? କାଲିକୁ ରୋଗ ପଳାଇବାକୁ ଆମେ ଜାଣିନା। ଧନକୁ ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ। ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆପଣ
ମାର୍ଗ ସମୟ ନାହିଁ ବୁଝିଲା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ମୋ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯୁବ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କାମ ଧାମ ଅଛି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏଇଟା ଏକା ସବୁଦିନ ନାହିଁ ମୋର ଚାକରି ମୋର ବେପାର ମୋର ବାଣିଜ୍ୟ ସବୁଦିନ ନାହିଁ ଏମାନେ ବୁଝିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ଧନକୁ ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ଧନ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଧନ ପଛରେ ଧାମ ନାହିଁ ସମୟ ନାହିଁ ମୋତେ କାମ ଯିବାର ଅଛି ସମୟ ନାହିଁ ଟଙ୍କା କମାଇବାର ଅଛି ଖାଲି ମୁଁ ଡକ୍ଟର କହିଦେବ ତୁଇ ଭାତ ଖାଇବାଟା ବନ୍ଦ କର ଖାଲି ଔଷଧ ଖା ବୋଲେ ଖାଲି ଭୁলাই ଦେବ ମାପୁର ଉପରେ ବା ଚିତ୍କାଏ ଧରି ଉପରେ ଦେଖି ଦେଖି ଦେଇଛି ଆଜି ସମୟ ଅଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଧନକୁ ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ଯଥେଷ୍ଟ କିଛି ନେଇକରି ଆସିନା କିଛି ନେଇକରି ଯିବୁ ନାହିଁ ରହିବାକୁ ଘର ଅଛି ପିନ୍ଧିବାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କିଛି ନେଇକରି ଆସିନା କିଛି ନେଇକରି ଯିବୁ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ବାଇବଲ କହେ ବାଇବଲ ଖୋଲିକରି ବସନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଜାଣନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମା ବାପା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଭର କର ତାଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚ ଧନକୁ ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖ ନାହିଁ ହେଇପାରେ ମୋବାଇଲ ହେଇପାରେ ଟିଭି ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଖରାପ କରୁଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବୋଲି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିର ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ମାନେ ଧନ କମାଇବାର ଉପାୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ରାତ ରାତ କେମିତି ଧନୀ ହେଇଯିବ 1 घंटा में कितना कमाओगे 1 मिनट में घर बैठे बैठे कैसे कमाओगे এইটা মানে সব শিখাউଛନ୍ତି যুবপিঢ়ি মানে জাগ্রত কেতে বড় অজস্র ধন সম্পত্তির মালিক মনে লেখি করে যাইଛନ୍ତି কই করে যাইଛନ୍ତି এই ধন কিছু কাম को আসব নাই डॉक्टर भी कोई दबो आई एम सॉरी इसके हाथ में ऊपर वाला का हाथ में बोले हाई ऊपर वाला का छाड़ी कर तोड़ लेके आई गई तू यार ऊपर वाला उठाई गई किसी काम को देव ना सेते बेले कुछ काम नहीं आएगा आज समय है धन को आधार करी बंचवा ना किछि नहीं आसिनो किछि नहीं करी जीवन लोक 12-15 लेखा जाए गोटे लोकर जीवन लोक लिखित सुसमाचार तार 12 पुणी से सेମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସାବଧାନ सावधान এই বিষয় কইবা সময়ে যিশু কହୁଛନ୍ତି সাবধান ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଦୂରରେ ରଖ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଦୂରରେ ରଖ ସାବଧାନ କାରଣ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ତାର ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଅଛି ତାର ଉପରେ ନିର୍ଭର করে নাই গট লোকর জীবন তার কেতে ধন সম্পত্তি আছে তার উপরে নির্ভর করে নাই আজ্ঞা তবে কাহিকি গর্ভ কাহিকি আজ আমি গর্ভ করিছু এই ধনকু আধার করে মু নিজের ভাইকে চিনু না এই ধনকু আধার করে মু নিজের জন্ম করলা পুଅ ঝিଅ ମାନଙ୍କୁ চিনু না আজ পুଅ ঝিଅ মানে বাবা মা ମାନଙ୍କୁ চিনু নাহাନ୍ତି আজ সম্পর্ক চিনু নাই धन को आधार करी आज आमे निज को चिनी पारुना निज लोक को चिनी पारुना गोटे लोकर जीवन तार धन संपत्तिर प्राचुर्य उपर निर्भर करे ना केते धन अछि सेही उपर निर्भर करे नाही आइबो 1 तार 21 से कहिला मो मातार गर्भरु उलंग आसी अछि आइबो एबे कहउछन्ते मातार गर्भरु उलंग आसी अछि ओ मो
ଉନଙ୍ଗ ସେଟାକୁ ଫେରିଯିବି ଆଉ ଉଲଙ୍ଗ ସେଟାକୁ ଫେରିଯିବି ସେଇଟା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ଆସିଛୁ ସେମିତି ଫେରିଯିବୁ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଧନ ଏତେ ମତେ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଧନର ଅନ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ମୁଁ କିଛି ବିଷୟ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଧନ ମତେ ଆଜି ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି। এই ধন ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କି? ଆଜି ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ତାର କାରଣ ଯଦି ଖୋଜିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ମାତିଛନ୍ତି ସଂସାରିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଆମେ ଶିଖି ଦେଇଛୁ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଆମେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବେ ଆମକୁ ଏସୁ ଆରାମ ଜିନ୍ଦଗି चाहिए ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡି ଯାଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଲୋଭ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା କମେଇବାକୁ ପଡିବ। ମତେ ଯେତେ ଦରକାର ଅଛି ନା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ପାପ ସେଇଟା ଖରାପ ଆଡକୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନେଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଗୀତ ସଂହିତା ଖୋଲନ୍ତୁ ମୋର ସହିତ ଗୀତ ସଂହିତା 39 ନାହିଁ ଗୀତ ସଂହିତା 49 49 ଗୀତ 49 49 तार ऊपर बढ़िया हेडिंग गोटे देछि पढ़ी पारुछ गीत हाँ कौन लिखा है ଧନ ଉପରେ ଆଶା ମୂର୍ଖତା धन उपरे ଆଶା ମୂର୍ଖତା। वाह पिलाटा की माने बढ़िया सुंदर कहि कहतो छथि माँ बापा भाई भौणी माने पत्रे थिबा समस्त हम छोड़वा बहुत सुंदर कहतो कोन आइ पार्टी कर को ଧନ ଉପରେ ଆଶା ମୂର୍ଖତା धन उपरे आस्था ମୂର୍ଖତା। धन उपरे भरोसा मूर्खता धन को आधार करिबाटा गोटे मूर्खता ए मूर्खता अरे ज्ञानी बोली हमर परिचय दउ ना हमर परिचय को बदलाई दउछु तार दुई पद पढ़ो নিচ ও উচ্চ ধনী ও দরিদ্র সমস্তে একত্র কর্ণপাত কর समस्ते एकत्र कर्णपात कर दुई लोक कहउछते ए बाक्य दुई लोक कहउछि धनी ओ ଦରିଦ୍ର दरिद्र तुम्हें गोटे संगे शुण के मध्य दुख करो ना सब प्रकार लोक अच्छा तो वाक्य कहूँ धनी और दरिद्र तुम्हें कर्णपात कर कौन बोली करो 17 पद पढ़ কারণ कारण মরণ কালরে সে কিছু নেই জীবন कारण मरण काल से किसी नहीं जीवन हे धनी हे दरिद्र तुम्हें माने कर्णपात करो कौन बाबू কারণ মরণ কালরে সে কিছু নেই জীবন कारण मरण काल से किसी नहीं जीवन कि अच्छे आज्ञा नहीं कर जीवन जदि आम नहीं कर जीवन मरण समय तेरे धन पाए कहीं गर्व और अभिमान आज ये बसुवा समय हम अपन जीवन समीक्षा करवा मो कि प्रकार जीवन बचुची मोर समय सीमा अल्प श्रीजात मनुष्यर अल्प आयु मध्य मो कि प्रकार जीवन अतिबाहित करुछि कौन पाए मो प्रस्तुत होछि हमें तीनटा विषय शिखिलु पाप सहित बंचिबा ना 2 नंबर तिक्तता सहित बंचिबा ना तृतीय विषय धन को आधार करी बंचिबा ना गोटे शेष विषय कहबी आ मु समाप्त कर देबी द्वितीय राजा बड़ी 20:1 मोर समय मध्य समाप्त द्वितीय राजा बड़ी শেষ সময় হিজকিয়ଙ୍କର ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥିଲା हिजकियो बोली गोटे नाम होती उल्लेख करा जायछि हिजकियो किए
ଜଣେ ଜଣେ ରାଜା ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ରାଜା ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ରାଜା କେମିତି ଥିବ ନାଇଁ କି ଜଣେ ରାଜା ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ତହିଁରେ ଆମୋସର ପୁତ୍ର ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ହେ ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହନ୍ତି ତୁମେ ଆପଣା ଗୃହ ବିଷୟ ସଜାଡ଼ ତୁମେ ଆପଣ ଗୃହ ବିଷୟ ସଜାଡ଼ ତୁମେ ଆପଣ ଗୃହ ବିଷୟ ସଜାଡ଼ ହେଇପାର ତୁମେ ତମର ପାଇଁ ରାଜା ତୁମେ ତମର ରାଜ୍ୟକୁ ସଜାଡ଼ିଲ ତୁମେ ରାଜା ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କଲ ତମର ସମୟକୁ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନସେବାରେ ସମାପ୍ତ କରିଦେଲ ତମେ ଭଲ କାମ କଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସି କହୁଛନ୍ତି ତୋତେ ଏଟା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିନାହିଁ ମୁଁ ଏଟା ପାଇଁ ତୋତେ ସମୟ ଦେଇନାହିଁ ତୁଇ ତୋର ପାଇଁ ରାଜା ହେଇଥାଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୋର ମରଣର ସମୟ ଆସିଗଲା ନିଜର ଗୃହକୁ ସଜା ମୋର ବସିଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ମା ବାପା ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମର ସମୟ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ ଆମକୁ ସମୟ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ସବୁ ଖରାପ ସମୟରେ ଯାଉଛି ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ସେବାରେ ସମୟ ଦଉଛୁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ ବାକ୍ୟ କୁହେ ହେ ରାଜା ଏବେ ଆପଣ ଗୃହକୁ ସଜା ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦୂରାନ୍ତର ସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ପରିବାର ବାସ୍ତି ଗ୍ରାମର ମୋର ପରିବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସମୟସୀମା ଅଳ୍ପ ସରି ଆସୁଛି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ 40-45 ବର୍ଷର ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ସରି ଆସୁଛି ଏଇଠି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନିଜର ଗୃହକୁ ସଜାଡ଼ିବା এই সময় নিজের গৃহକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ସମୟ ସେ ରାଜା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ଭଳି 18ର 5 ପଦ 18ରୁ 5 ପଦ ଆଉ ଆମେ ସମାପ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ତାଙ୍କ ପରି ନଥିଲେ କେହି ତାଙ୍କରି ପରି ରାଜା ନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାର ଆଗରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏମିତି ରାଜା ନଥିଲେ ହିଜକି ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଜା ତାର ପରେ କିଏ ନାହିଁ ତାର ଆଗରେ କିଏ ନାହିଁ ଏମିତି ରାଜା ସେମିତି ରାଜା ହେଲେ କାହାକେ ଲୋଡ଼ା ରାଜା ସେମିତି ରାଜା ହେଲେ କାହାକେ ଲୋଡ଼ା ରାଜା ନିଜର ଘରକୁ ସଜା ଏବେ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ସଜା ତୋର ପରିବାରକୁ ସଜା ତୋର ପିଲାକୁ ସଜା ଏଠି ଆସି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରି ଦଉଛୁ ଆମେ ଘରେ ଗଲାବେଳେ ଆମର ପରିବାର ଠିକ ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର କଥା କହୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ ଚଲାଉଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭାରେ ଯାଇ ମିଟିଂ କରୁଛୁ ଘରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମର ଘରେ ଠିକ ନାହିଁ ପିଲାଟଲି ଗୋଟେ ବାଟେ ମାଇଜି ଗୋଟେ ବାଟେ ମନୁଷ ଗୋଟେ ବାଟେ ଘର ଅସଜାଡ଼ା ଘର ସଜାଡ଼ିବାଟା ବୋଲି ଏମିତି ନାହିଁ ପର ବଇଲେ ଚୁର ମାର ସେଟା କହୁନି ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବାଟା ସମସ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାଟା ଆଜି ଗୃହକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ସମୟ ମା ବାପା ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୃହକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ସମୟ ନିଜର ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ସମୟ ସେ ରାଜା ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାର ପରି ରାଜା ନାହିଁ ଏତେ ଭଲ ରାଜା ସେ ଏତେ ଉତ୍ତମ ରାଜା କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତମତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି ତମେ ଏତେ ବଢିଆ ରାଜା ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତୋର ରାଜା କେହି ନାହିଁ ତୁ ଏକା ବଢିଆ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜା ତୋର ଗୃହକୁ ବି ସଜାଡ଼ ଏବେ ତୋର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ এই ରୋଗରେ ତୁ ଏବେ ମରିଯିବୁ ତୋର ଗୃହକୁ ବି ସଜାଡ଼ ଏମିତି ଆମର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଟା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ
परमेश्वर चाहती आमर श्वास बाई जीवा आगरू आमर जीवन चली जीवा आगरू आमे पाप को त्याग करबा आमर जीवन चली जीवा आगरू आमर संपर्क को ठीक करबा तिक्तता न रहो ए जीवन को छाड़ीबा पूर्व आमे आमर गृह को सजाड़ी कर जीवा आज ये रात्रि समय में आपण मान कहया पाई चाहिए एडा रे मोर आवाज को सुनते प्रत्येक लोक को कहया पाई चाहिए आमर जीवन अल्प समय सीमा मध्य ए समस्त विषय करबा तबे निश्चित भाव आम से राज्य को प्रवेश कर पारिबा हालेलुया हालेलुया जोर से कहबा हालेलुया